Good morning, this is George from Montreal. I'm in the Sir George Etienne Cartier Park. So today I will show you the Eagle's movement. And the eagle turn over the body. Okay. So firstly we will repeat the two movements. Push the clouds. And then I will turn to left and step with my left foot to back side and draw an arc, horizontal arc with my left hand this way, and then I will step my right foot forward and draw an arc with my right hand downward, left side, this way. And then I will put my left foot to the back of my right foot. I will sit down. I will move my right hand to left side, downward, right side. Okay, it's better I show from back than to front. Push clouds. Step backward, left hand, left foot. Horizontally wave the left hand this way. And step forward the right foot. And hook upward the right hand. Step a little bit forward the right foot. Put the left foot to the back side of right foot. Sit down and move the right hand to left side, downward, upward. I repeat again a little bit far. Bonjour, c'est Georges à Montréal. Je vais vous montrer le mouvement de Aigle. C'est le Aigle tourner le corps. Ok, je vais vous montrer maintenant. Pousser les nuages. Et je vais marcher en arrière avec le pied gauche. Et je vais mettre la main gauche ici, à côté du genou gauche. Et puis je vais marcher en avant avec le pied droit. Et je vais mettre en bas, je vais dessiner un arc avec la main droite en haut, comme ça. Et puis je vais marcher un petit peu avec le pied droit en avant. Et je vais mettre le pied gauche à l'arrière du pied droit. Et je vais m'asseoir. Et je vais dessiner un arc avec la main droite à gauche, en bas et en haut. Je vais m'asseoir. Ok. Je vais répéter avec un petit peu de distance. Je répète encore une fois. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Теперь я вам покажу новое движение. По-английски Aigle, по-китайски Yin и оно птицы
mange les petits oiseaux и мишка. Я забил, как по-русски. Я говорю Aigle. Окей, maintenant я буду вам expliquer, я буду вам объяснить. Толкать облаку, делать шаг назад левой ногой, и левая рука здесь, потом шаг вперед правой ногой и двигать правую руку вниз и наверх. Так. Я рисую дугу, и потом я поставлю левую ногу назад, правую ногу, и я буду двигать правую руку. Так, рисую дугу. Так. Я покажу с другой стороны. Еще раз. Еще раз.大家好，这是老陈，功夫哥在蒙特利尔的乔治公爵公园。今天我给大家介绍一个新的动作，妖鹰闪身，是阴的4门阴的第一个动作。好，现在我前面演示一下，然后在后面演示一下。在前面演示，左右拍云。我的左腿向后迈一小步，然后左手向后面摆过去。然后呢，我的右手要向下。向前，要这么画一个圈。好，现在我的右脚往前迈一小步，右手画圈。现在呢，我的左脚放在右脚的后面，然后蹲下去，右手向左、向下、向上。好，我再重复一下，背过身去重复一遍，靠近一些。我再远一些，我再快一些。好，我把下面动作都整个都做完，然后我就回家。刚才有点做错了，应该这样完了之后，这样下去，来回连3转，我再做2遍。好，谢谢您观看 ，Thank you so much，merci beaucoup，большое спасибо，再见。